Daghang tao pa jud ang wala kasabot ani ang trabaho ang magbutang og lintel beam sa ibabaw sa bintana. Unsa man jud purpose ani? Ang uban miingon sila nga dagdag gasto daw. Pangutanon ta mo, nagpabalay pa mo nga dili day mo gusto nga magbutang og lintel beam, dili gusto nga mapulido inyo ang balay. Kung gasto lang ang hisgutan, syempre mo gasto jud ta kay napabuhat man ta og balay o gusto ta nga pulido ato ang trabaho. Og isa pa, pila ra may gasto aning lintel beam ha? Una-una, ang lintel beam di na ta mo gamit og hollow blocks kaysa idritso nimo nag hollow block. O, di ba? Una-una, ang lintel beam balas og graba simento ra, dayon kabilya. Dayon lig-o na kay mo ang trabaho kay ang kadako ani mura ra pud siya kadako sa hollow blocks, mura pud kalapad, di ba? Nakasabot ba mo? Og importante kaning lintel beam tungod kay lagpad kaayo ang mga bintana, kailangan gyud mag lintel beam. Kung magka problema sa trabaho, mahayan dayon tong katrabaho tungod kay wala pulido ang trabaho. Do na puy ubang trabante tapulan kayo mohimo og lintel beam. Dapat kita nga trabahante kabalot ta kung unsay dapat buhaton nato nga standard para dili ta mahayan sa tag-iya nga nagpahimo kay gasto biya puna